IPF di bodolni enggai 13 simna tokmakarini candidate Mongol Deborma kerak shalo bodolni phasingte chongmari awaye kokpiri sanjajora aisrang kami hezamara amchayo kokpirmani ulo koktuma thumnai rokni bwskango koklamnarik thani Bubagrani motha tipra mothani candidate enggai bwskangni ADC chongmariwo basanai kire bebakno TSP bodolni enggai se chongmari basawo aboni proof botongo huni shaka AGS eba 13 simna tokmakarini candidate Mongol Deborma abono karibo bwskangni ADC chongmariwo tipra mothani butrunani mari anaroso hni samani abo tipra mothaniya abo TSP bodolni mari si te TSP bodol engkha IPF di bodol bai kagai ketal bodol khajakmani hini shaka abono karibo tipra motha bai IPF di bodol thangsakai ADC chongmari batane hini kathalaimani ulo kagai thangmani koknate koklamnarik thani tipra motha eba bobagra gobang achuk thai sanmani no tuise kaknani nango hini bo shaka bini koklamo te ha bobagrasi dofani lukurokni mokolo thapla sare kokpiri tongo khe dofani lukurok tamo ungnai muthangjaktai na komor sinai henibo bubagrani phasing kok silche koklamna rakha 13 simna tokmakarini enggai bwskangni ADC chongmari basanai adong Mongol Deborma Balaina hambai tine 16 तारीख मार्च 2021 tine party IPF tine enggai 13 simna tomakari tini ADC ni chongmari ni bagai tini IPF tini prochar chang khlailai tongo tini sapong kereng kamio chang prochar khlaika kobang ma kamio na chang prochar khlaika tabuk sanjao tini o aisrang kamio hezamara oncol ni bisingo khlaijak aisrang kamio chang bazar sabha khlaika tai tini joto budol ni bororok haya koi o jaga participant khaibaika tini o kamio tini prai 99% na tini supporter mangno borok adaga mukitung phalnai ba joto kisu khainai rok borok jotono tini party ni supporter haipana chang bongni thaniwo tini je saklaina nangmani sanani nangmani okogrok prochar khainani bagai kami kereng habui tongo jong oboni sai sekang ayango balugang hangkai abo meglibon ADC village ni bisingo klaijak ajaga 198 buta ni bisingo matra 8 butar no CPM ni tongsiwo te baki jottona IPF ni buta obo hai gobang ma kamiwo no 30 পরিবার যদি কোনো কামি তংখাঙ্গাই আর 1-2 পরিবার কোবনি পার্টি নি তংসিও তেই বাকি যতন চিনি পরিবার নি অবহাইকাই সারা সিমনা এলাকাও কাহাম আইপিএফ তিনি প্রচার অঙ্গই তঙ্গ जों o jaga bo tebo saimangkha tini IPF tini da borok ni je symbol no tuya koi जों kuno bkhao udur mudur koi phiaba tini thaniwo जों elaka goroge akoi baksa borong thaniwo जों khonaka je tipra motha hanai je prochar khai tongnai rok tipra mothani candidate ungui tongnai rok borok swai tamo hanai borok jokhon question khaitaneo जों obono saiman khatai sai khanarka asale tipra mothani khorok jokhon candidate krei 28 ta season borok je candidate dikha INPT be elai chunglayoi tei baki seat na borok kampano tipra mothani khorok jokhon candidate krei tipra mothangoi borok candidate dia soyong khud maharaja prodot bikrom kishor deborma bosak baithang bobo TSP ni ungui se candidate ruo অর্থাৎ টিপারল্যান্ড স্টেট পার্টি ni ungui এবং যত candidate ni list जों manmani pore borok TSP ni candidate che phebo public ni bwskango borok thangragya tamni bagai TSP ungkha IPF ni kagai thanai bodolok ni party Chittaranjan adagani president abon parete baki bong leaders thangbayo Chittaranjan ni netritwe o TSP party khajak ni bumung sagangkai public o respond manglak abono wanchogai baksa leaders rok borok tipra mothani অর্থাৎ রাজানি মথা tipra mothani candidate ni prochar khlaidong miya bo haikina talk show tini ojaga bochanai tipra mothani candidate ni bosak sakno porichayriwo ang jokhon SDM o je manmani candidate ni list all list no phonogoi saka nung to tipra mothani candidate ja nung to TSP mothani candidate che অর্থাৎ TSP Tipperland State Party ni candidate chene Robindra Deborma han saman pore boss last to masaka question khai jagai I ang TSP ni candidate no ke nang TSP ni candidate hingang ke ba tamani bagai nang tipra mothani candidate ni oro poricheri tangkha ba je program conduct hainai
talk suno boy bo sengjaka nung clear kai sakai na sawo nonoki ang ti pramothani candidate nei sinimung runai ba sinimung na hanai na TSP ni hanai na hanai hanai hamani pore TSP hanai na di hani bo nijibo masaka tabo abo haike chini bugra chini je bugra prodot Bikram Kishore Deborma bosak bai thangbo TSP ni boni party certificate TSP ni Chittaranjan se soi kayo bongni joto party certificate joto Chittaranjan se soi kayo jengte bo khanaka o jaga bo public ni khukte borong ni symbol khai tamo hane borok senglai mani pore ba chini borok bo saimana ni nangmani bagai ang poriskar saka tipra motha abo NGO se borok political party yakho borok political party usakang se gusna khayo phiaba political party gusna khai pana borok tipra motha ni candidate kharcha phone ris riya ko bahige borok symbol mannai he chuna public rok sawo borok ba andro se symbol ti se borok no bujogi tongle andro se symbol of board didi andro se chinno board didi hnai ang poriskar saka ani thani proof tongo ani thani election commission of India ni kagos tongo bo bhai kagos andro se symbol tipra motha ni symbol ya abo ngai TSP ni symbol che election commission by borok allotted khaija kaisa symbol ngai andro sa abo TSP ni symbol che tipra motha ni kono symbol kroi TSP rok election commission of India no chithi sika jeng bo kaisa party chuna kaisa symbol ready a symbol ready three symbol tinta option no ek number ro andro sa pineapple দুই number borok sanka wistol basi sano তিন number hungaka borok sano jackfruit thaipung kathal অর্থাৎ আন্দ্রস বাসি থাইপুং ও তিনটা সানমানো পুইলানি সিম্বল ন রজাকা নক আন্দ্রসনে এক নম্বর তনখাকাই ও আন্দ্রসন মানথং অব হাই হিনি নায়াকই বরক মানমানি পরে বরক আন্দ্রস সিম্বল মাংখা সাব TSP রক আব তিপ্রা মথানি সিম্বলয়া আবনি বাগি খাজান তাহুকতে বহুকসং বরক TSP নি ক্যান্ডিডেট TSP নি সিম্বল আন্দ্রসন আব রাজনী candidate ja ba tipra mothani candidate ja tipra mothani symbol ya aboni bagai chen clear rong khangai chawo chini borok no borok thogai tono mokol thapla sari tono ang poriskar masaka karon upai kiroi borok জনগণ পাবলিক no babak no thogai chawo ang borno proshna khai mia talk suo norok jodi TSP ni se candidate hingai TSP nei porichari no tamo kiri khaba ang Mongol Deborma IPF tini candidate ne ang sakchana porichari thane ani kuno dida kroi ani kuno problems kroi nung kai tamo problem feel khaya ko nung TSP ni candidate tu tipra ni candidate ni sakchana porichari khai tong khaba abo hai hini singka ang obo busingka nung to badar sabha ayang program pro tini simna tama kerigo sabo bud buja sabo saideman norok saideman hane barongbar simung sengmani pare nung no uttore wo maiko জনসভা হাইকে বাজার সভা হাইকে উঠান সভা চিনি অসীমনা তমা কাইরিও রাজা বুট বুচাও রাজা ফিয়াবা চিন অজাগাও পাঁচজননি ক্যান্ডিডেট অঙ্ক থানি রাজানি কোনো বুমুং করই তার মানে নং রাজানি বদল আং বুচাও হন ছাইমা কামো চিনি সিমনাও আং রাজানি বদল নি রবীন্দ্র দেববর্মা বুচাও হন সাবগত কামো হাইকে বা রাজানি বদল তিপ্রা বাই जों বুট বুচাইয়া जों TSP পার্টি বাই বুট বুচাও হন সাগাই তাম অসুবিধা তং কামো ফিয়াবা চিনি জনগণ থগাই তানমানি খলাইও আবন বাগি খাজান তাহুতে বহুকচং জরা বেলাই কম চিনি থানিও অবহাই থকাই জাকমাং जों তিনি সিগদার থকাই জাগই দङ সাধারণ বরক থকাই লাই जों সাইমানো সিকক মাংখং লাই जों সাইমানো অভাবে সবব নষ্ট হনে অনেক জরা অনেক কক সালাইও কিন্তু খরক বুগরা সিদি আমতেও অভাব করই গনাং বুসে বুগরা রাজ রাজা বসিদি বাহাইকে তি প্রসাদ ফানো মকল থাপলা সারি তনখাবা বন সঙ্গদি বিনি সার্টিফিকেট আনতেন দङ bo je TSP party ni candidate ungpur certificate de mane a certificate ni copy ani thani tongo mobile tongo WhatsApp group yagar khawa hai khlayo Chittaranjan Deborma president of TSP bo se bonus certificate dibo he bongni candidates rokni ba bongni party ni group Chittaranjan head nge Chittaranjan se kai Chittaranjan ni party o se borok ba divert ungma khlai sible Raja Sawat TSP sebayai tipra motha hapai beka tabuk जों नुका tipra motha sebai je TSP hapai kable boro tipra motha kun kes kri kable he o boro rokno public tam ni bage hoirani khlai tongka ba tam bage mokol thapla sarlai tongka ba जों राजानि बदल हने राजानि कुनो बदल करै खबरदार तागकते बौजों आसुक बथक जंगना ता थांचिदे जों आबन बागै जों साइमानानि वानसुकनानि जरा सकबायका जों तिप्रासार थकक जागै दंगो स्वयं बुग्रा पर्यन्त थकाय कांकाय वानसुकै नायसिदे अदफान अवस्था तामुंसिनो हानि अवस्था तामुंसिनो आबन बागै जों अकबैकनो प्रचार खलाय दंगो नरक जुदि प्रूफ नांखांका आं मंगल देबबर्मन थानि प्रूफ दंगो निनि WhatsApp नम्बर आनो रेडी इहाके आनि Facebook दंगो आंगा जगा ग्रुप शेयर खायनाय
যত গ্রুপ শেয়ার খাইনে নরক নাই যে প্রমাণ চিত্তরঞ্জননি সিগনেচার খ্লাইজাক যে প্রদুত কিশোর দেববর্মন সার্টিফিকেट দেমান आ कपि आनथानि दङो बसाक बाय थांजे टीएसपी नि कैंडिडेट उंगमानि अबहाय एसडीएम जम्पुइजला एसडीएम नि कपि दङो आमन परे आंध्रस सिम्बल जे टीएसपी नि सिम्बल अब बुग्रा हेकेबा तिप्रामथानि सिम्बल जा आ कपि बान थानि दङो ते तामो प्रमाण नां ओ हावो जों थकाय जागै तंमानि हायकेबा बरक जे जोंनो थकाय तंमानि आबन बागै खाजान ताखते बहुजों नरकनो कबकनानि मुजंग नरकनि चिकन छवान सुगमुं हाताय दफानो मथाङै मानो नरकनि चिकन छवान सुगमुं चिकन छबुट प्रेमुं आबो चिनि हाताय दफानि भबिष्यत आं पुइला वान सुगमानि चिनि बुग्रा जों बनो मखां सागया चिनि बुग्रा जों लाचिमा सिंचा खलाया चिनि बुग्रा जों बनो लकडाउन खायनानि मुजंया किन्तु लास्टलि जों बाददमागा अब आईपीएफ तिनि सिमि बेपायरा आं मंगल सिमी बेपायरा अब चिनि दफा कमरी थानानि हा कचगै थानानि बेपार दङो चिकन छबुल नि बिसिंते हा दफा कचगै कमरी थां मानो आबुनि होइते मुक्ति मानानि बागै ग्रेटर सारथे 14 लाख तिप्रासारकनो बानचिनानि सारथेनो अ कुबै ककमा साचिनाय नरक आनो सोंदि हायकेबा आन्थानि प्रूफ नाहादि आमन परे नरक वानसुकदि नरकनि चिकन छवान सुकमुं आबो चिनि हातै दफाना मथाङै मानो आं मंगल देबबर्मा आईपीएफ तिनि कैंडिडेट आईपीएफ तिनि आइडियोलॉजी किन जे उद्देश्य एन आदर्श अब तिप्रालैंड एडिसी एरेनते जों कुनो थगाय करे जों कुबैनो सावो जों बुग्रानो दुकारिया हेके तिप्रामा थानो दुकारिया जों बबाय अलायन्स उंफानो जों बाद दङै चेकागैमा फायो असले रियली जों बबाय कागिया बसे जनो सगागिरि हरो दुइटा सीट थान तनि 14 ता सीट छनो बाइके उंगै मान तिनि जत आईपीएफ तिनि काहाम काम सीट न सानि दङ बाइके उंगै मान आबो बाइके रिमान नै आबो नों आनो हामजागो सेंगला आंनो हामजागो सेंगला निन बसाक बिसिंने बखानो खरि रिदिं के तो जों तेरि मालियाब्ले एलाइन सिंगे तो सालाय जे सीट बागने नां माने नों निजे मांसे जत सीट ना हारसिबाय छिनाखाय जों बराबर जानाय अब तो एलाइन नि कंडीशन होय मैया एकटा दुइटा मैक्सिमम 3टा सीट छानतानि 14टा 12टा बाइके जोंनो सीट दिनाय अब तो रिमाया लास्ट पर्यंत नरक सीट दिमाय खांनो गय तंगलिया हनै समान परे जों बाद दमांका लास्ट तो जों तो रिक्वेस्ट खायका नों बसक लास्ट सीट जरागो चिमान हनतानिओ 8+1 8टा एसटी सीट एक जनरल सीट ओपन सीट 9टा ठीक আছে 9টা রনাই जों 10টা খাটি তানকা 18টা ডিক্লেয়ার खा आमन परबो जन डाइरेक्ट रिफ्यूज खायका आंनो बे एलाइन सुंनायका तामु खलायनि जों आमसकचा कम्प्रोमाइज बो खायमिया अ हाताय दफानि बागै आबोनि बागैनो जों वानसुका जो उंनानि उंनाय बरक दिदे अब हायके वानसुका हायके जों तेगुं खायना करिका आबोन बागै जों बरक बे एलाइन सुं मालिया हायके बचनो एलाइन सुंनानि रिफ्यूज खायरिका नरक बे जों एलाइन सुंलिया हनै बो डाइरेक्ट सामान बागै चितिने अ कंडीशन आबोन बागै पब्लिक रंनो रिक्वेस्ट नारकनाय नरक वानसुकदि दु अरदायनि संग्रामो तिन हादा फमथांनानि संग्रामो नरकनि आशीर्वाद नरकनि जुबामं अबश्य जों नांगो नरकनि वानसुमं अ हाताय दफा मथां जाक्षितम खुलुमबाय जतना हम